kita foto-foto dulu ah. Mau direkam ya. Kita berteduh sini. Kontinus berjejeran haki. Bagaikan sawah-sawah. Lagi cabut. Ya, sekarang kita di Desa Lembana. Halo bro, kita sekarang menuju ke air terjun Sambabo, salah satu air terjun yang tertinggi di Sulawesi Barat. Silakan simak lanjutan perjalanannya. Jadi menurut Bagaimana Pak? kondisi lapangan Ya, sangat ekstrim Pak ya. ekstrim, tapi semangat kami tidak akan pudar. Dan pasti akan terbayarkan. Walaupun jalanan sangat melelahkan dan jalanan sangat ekstrim, tapi alhamdulillah teman-teman tidak ada yang mabut. Facebook agak kurang lancar, semua top. Oke, mantap. Ya perempuannya. Bagaimana Dinda, perjalanannya Dinda? Oh, dari suara dari wanita. Luar biasa katanya. Once there was people deeper than any hill. Once there was a child feeling such a feel. There's one thing that both of you can kill me in. You're not the only one. You can kill me now or not. Once there was people deeper than any hill. Once there was a child feeling such a feel. There's one thing that both of you can kill me in. You're not the